बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि आज बन रहा है देसी किस्म का नाश्ता, हलवा, पूरी और आलू की तरकारी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा तैयार करेंगे, तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिए हैं पानी। 5 कप हमने पानी लिया है। इसमें डालेंगे फिर हम चीनी 2.5 कप, और ये 1/2 कप ले लेंगे। याद रहे हमने 5 कप पानी लिया है और 2.5 कप चीनी। इलायची जाएगी 3 से 4, खोल के डालेंगे। और कलर जाएगा अपने ज़ौक़ के हिसाब से, कम पसंद है आपको या ज़्यादा। तो ये मेरे पास लेमन फूड कलर था, ये मैंने डाल दिया है। और इसको हमने शीरा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकेगा, ये सिर्फ उबाल देना है इसमें कि चीनी मेल्ट हो जाए। अब ये रेडी हो चुका है, हम इसको साइड में रखेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने लेना है 1 कप घी। जी, हलवाई स्टाइल में घी बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा। 1 कप घी लेना है हमने। इसको मेल्ट करेंगे और इसमें जाएगी सूजी। सूजी को नाप के लेना है 1.5 कप। कोई भी घर में प्याली हो आपके, उससे आप सारी मेजरमेंट्स करेंगे। और इसी तरीके से 1.5 कप आपने लेनी है। और इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और लाइट गोल्डन कलर आ जाए। भूनने के दौरान हमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि सूजी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाती है, तो हमें ब्राउन नहीं करना, इसलिए चम्मच चलाते रहेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने काम करना है। इस तरह के हैवी नाश्ते हम सर्दियों में ज़्यादा खा भी लेते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। तकरीबन इसे भूनते हुए 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट भूनने के बाद इसकी जो शक्ल आई है वो आप देख सकते हैं, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। जो हमने शीरा रेडी करके रखा हुआ था उसे मिक्स करेंगे। इसे एहतियात के साथ डालना है, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखा हुआ है। थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उबाल आ चुका है, फ्लेम मीडियम ही है हमारे पास। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी पसंद के मुताबिक जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद है। ख़ास तौर पर कोकोनट है, और इसके अलावा किशमिश, बादाम, पिस्ते, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। यहाँ मैंने खोपरा और किशमिश इस्तेमाल की है। इस तरीके से जब आप सूजी का हलवा बनाएंगे तो ये आप इजीली 3 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश रहेगा, स्मेल भी नहीं आएगी। और हमें ये पूरी के साथ सर्व करना है, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी होगी इसकी, क्योंकि ये रखने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। सिर्फ 1.5 कप सूजी से हमने पूरा 1 किलो हलवा रेडी कर लिया है, जो कि 8 से 10 अफराद के लिए काफ़ी रहेगा। अब आलू की तरकारी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है एक फ्राइंग पैन। इसमें डालेंगे ऑयल, 1/4 कप हमने ऑयल लिया है। इसमें जाएगा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने यहाँ लिए 1/2 टीस्पून। सौंफ जाएगी 1/2 टीस्पून। राई दाना जाएगा 1/2 टीस्पून। अब इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे यहाँ तक कि चटकने लग जाए। 3 से 4 आलू हमने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, और उसको हल्का सा रफली मैश कर लेंगे।
وہ اس میں ایڈ کریں گے. بالکل فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا، بس رفلی ہم نے میش کرنا ہے. ہلدی جائے گی اس میں 1/4 ٹی اسپون، اور جائے گا نمک آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے. اور اب اسے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے. اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی 1 گلاس، اور اسے مکس کریں گے. مکس کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس میں چیک کریں گے نمک وغیرہ، اور یہاں پہ تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ہلدی، نمک اور لال مرچیں 1/2 ٹی اسپون اور ایڈ کی ہیں. اب اسے مکس کر کے لڈ لگا کے پکانا ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے. پک چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گاجر کا اچار ہے ہمارے پاس، اسے ایڈ کر دیں گے. اور اس میں جائے گی کلونجی 1/4 چائے کا چمچ، یہ بالکل اینڈ میں جائے گا. اور اسے مکس کر کے 1-2 منٹ کے لیے ہم دم والی آنچ پر. ترکاری تیار ہے. پوری کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے میدا 4 کپ، اور جائے گا اس میں گھی 1 ٹیبل اسپون. نمک جائے گا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، یہ 1 ٹیبل اسپون. اور دہی لیا ہے میں نے یہاں 2 ٹیبل اسپون. ان سبھی چیزوں کو پانی کے ساتھ ہم گون لیں گے. یہاں پہ میں نے دہی یوز کیا ہے تاکہ پوریاں سافٹ تیار ہوں، لیکن اگر آپ کو کرسپی پسند ہے تو آپ اس میں 2 ٹیبل اسپون سوجی ایڈ کر سکتے ہیں دہی کی جگہ. اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے پانی کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر. یہاں پوریوں کے لیے آٹا تیار ہے. 4 کپ میدے سے ہم نے تقریباً 10 پوریاں میڈیم سائز کی تیار کر لی تھی. تو اس سے ہم آئلنگ یا گھی وغیرہ لگا کے ریسٹ دیں گے تقریباً 30 سے 40 منٹ کا. ریسٹ دینے کے بعد آٹا سافٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کے سارے پیڑے ایک ساتھ بنا لیں گے. اس طرح پوریاں بیلنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہم نے آئل لگانا ہے پیڑے پر، اور اسے ہاتھ سے اس طریقے سے کرتے ہوئے تھوڑا سا بڑھا لیں گے. اس کے بعد ہم نے بیلن سے اس کو بڑھانا ہے. ڈرائی میدا وغیرہ کچھ بھی اس میں یوز نہیں ہوگا. اور اسے ہاتھ سے بڑھاتے ہوئے بالکل باریک سی پوری تیار کر لیں گے، اور اسے گرم تیل میں ہم نے فرائی کرنا ہے. تیل کا گرم ہونا ضروری ہے تو ہی پوریاں اچھی تیار ہوں گی. اور اس کو ہم جب پریس کریں گے تو یہ پھول جائیں گی. اور اس میں ہم نے کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی ہے، نہ بیکنگ سوڈا نہ بیکنگ پاؤڈر. اس کے باوجود یہ اچھے طریقے سے پھول رہی ہیں. چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں. تو نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کرے اور ہمارے دلوں کو بھی کشادہ فرمائے. آمین.